Ang pagminyo dili bawal gitagaan tag kagayunan sa Ginoo. Ang pagdili pod niya sa pagkaon dili pod mamugos ang Dios, pero ato lang nintun-an kay mao ni hinungdan nga dinhi namatay ang tao. Parang kita ra po'y magpili o gusto tag mamatay o gusto tag mabuhi. Kay gitagaan magkagawasan sa Dios didto sa talam sa Eden. Ug dunay ilang mga rason sa daghan ang mga nakita nako mga debatista. Ang ilang rason nga ang sa bagong tugon gihugasan na gyud ang tanan. Ano na limpyo na. Tanaw na to ni ron kay ang Dios pag ingon niya og hugaw dili na siya pwedeng malimpyo. Gawas kung siya di mismo mo'y molimpyo. Kunya lahi pod ang nahugawan ug ang hugaw. Nabitaw debate ni sa una ni brother kadtong Senyara. Di pangutanan niya ang kontra, Brad. Kung ang hugaw malimpyo pa ba? Sa malimpyo pa. Siya sayop ng konsepto nimo kay sa Biblia kung hugaw di naman malimpyo. Kanang nahugawan pwede na siya malimpyo. Pero ang hugaw di na malimpyo. 14:4 sa Hob. Insabay mo kuhag butang nga limpyo gikan sa hugaw. Walay usa. Hugaw gani di na siya malimpyo. Mao ni nga sa bagong tugon ko no gihugasan na. Sa ato pa og unsa itong kaunon butang lamisa okay na. Pero ni ay pasiuna ni David. Ato ning tan-aw sa di panggid nato adtuon ang Genesis. Sa Roma 11 bersikulo 9, og si David nagaingon ang ilang pagpangaon himuang bitik og litag. Naaday pagpangaon Sir Mark nga bitik litag. Usa ka gahong og usa ka panimalos alang kanila. So kining pagkaon nga gidili sa Dios, wa gid ni malimpyuhi kay wa na ni gilimpyuhan sa Ginoo. Mahimo din sing bitik og litag og panimalos. Unsa may pasabot ni David ing panimalos? Si Isaias misulti si Isaias 66:17 nga pagbalik unya sa Ginoo, panimaslan niya ang mga tawo nga misupak sa iyang kabubuton, pinaagi sa mga kanunon. Nakaron ingon nila nga sa bagong tugon na limpyo na bago ta mo adtos daan ato sa ning tan-awon daan ning giingon po ni Apostol Pablo. Ikaduhang Korinto 6 nang ato ha. Ikaduhang Korinto 6 bersikulo 17 ug 18. Tanaw nato ni para ma-prove nato nga ang ilang gisulti dili gud siya accurate, dili siya tinuod. Diingon din sa 17. Busa panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila. Nagaingon ang Ginoo og ayaw na kamo paghikap og mahugaw. Unya paghinangpon ko kamo. Pag-ingon ni Pablo nga dili na maghikap og mahugaw, nagkontradict na daan. Kaya ingon pa sila sa bagong tugon, limpyo na kuno tanan. Na man lagi hugaw. Na ang nagsulti ini si Pablo girelate lang niya ang gisulti sa Ginoo. Ingon sa 18, og ako mahimong inyong amahan, og kamo mahimong akong mga anak nga lalaki, og mga anak nga babae. Nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Ang Dios mismo nagsulti nga kung di na ta mohikap og mahugaw, ilhon ta niya nga mga anak lalaki ug babae. Nagpasabot nga dili tinuod ang ilang argumento nga nalimpyuhan na ang tanan. Kay kanang gilimpyuhan, dunay gisultis Biblia nga gilimpyuhan, pero ang gilimpyuhan niya kadtong sala nga mga panulundon sa tao. Mao nang pagpakamatay ni Calvary sa cross, kitang tanan jud mga tao na limpyuhan sa atong sala nga panulundon. Pero way labot ang ato pang buhatonon nga sala. Tanaw na to. Ang sala unang Juan 3:4 mo'y paglapas sa sugo. O ang paglapas sa sugo mao'y sala. Karon tanaw na to kay uban moingon magud sila Sir Mark nga nagtuman mos na pulo ka sugo. O yes, nagtumas na pulo ka sugo. Nya ila man ang gisubay. Isubay ni nila. Gamitan nila og kanang og sa ako panglulo sa una di ko malimot kanang binertoldo ba nga rason. Sa nagtuman man mos na po kasugo asa man na po kasugo ang pagdili sa pagkaon sa baboy. Mao ni ilahang counter nila. Unya moingon sila nga wala na sa sugo kay dili na sugo.
Nakaron sa Genesis 3 bersikulo 11 mao ni ang giingon. Deklaro gyud dinhi. Og miingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kaninyo nga dili mo pagakanon? Kining pagdili di ay sa pagkaon nga maoy hinungdan nga namatay ang tao, sugo gyud ini. Sugo ni siya. Balaod nga sugo kay Panginoon sa Dios nga kaon mo tanan dinhi. O kadto siya sugo gihapon to. Siya gawas ining isa na nasa taliwala kay sa panahon mukaon mo inom, mukaon mo muhikap niini, mamatay gayud kamo. Sugo gihapon siya. Mao ni nga ang pagdili sa Dios pagkaon, mabitaw nga na si Brad John, naman sa mga daklit nga pangutana pero wa namo dayon tanduga kay para nga makabalik pa ta didto. Na bagyod na mabasa, murag sugod na siya ka interes kana kunong pagpanabong, pagpanugal. Pero ang nakakuan lang, naka-negative lang kay niingon gyud siya nga si Butod na nakauban na ninyo sa kuan SDA. Pero gusto ni kuan tama nga inig ka Domingo manghantak man Angin na. angin ang sibilyan. Nataw-taw. Muna iyahagid po na kuan. Higot pa siya si Uranyo, si Uranyo sa una, Uranyo. Ako ni gina daghang manok dito. Bugoy ka na. Bugoy kay na, pati bugoy na. Pero napasiti po kay wa naman sila nakita ang Uranyo nga nayabag. Si Butod lang kay nakita daw nila na Kuya, kung si Uranyo po do. hantak. Nakailag siya. Pero kaya si Butod akong nabantayan. Ug na mga SDA, muuban mas mga SDA. Pero wala Nag-ano pa na siya. dito. Ako dito na ko na nakuanan sa tong pag bunyag sa kuang apo.